welcome back to IKI PGRI Pontianak podcast. And for this opportunity, we will have our special guest. Like, why she is special? Because she is still currently studying in IKI PGRI Pontianak. What makes her special is because of her achievement. So to know what is her achievement, let's just welcome Rizvi. So hello Rizvi. Hi, ma'am. Ma'am. Yeah. So how are you today? So far, so good. Spectacular. I see. So I already introduced you to everybody that you are special guest today because of your special achievement. So would you like to tell them by yourself? Okay, I'm Rizky Tita Pratiwi. I am one of the grantees of Global UGrad. It's undergraduate exchange program by MNF in Indonesia that goes to United States. Ya, jadi Rizvi mau ke US nih ceritanya, makanya dia spesial. Semester berapa sekarang? Sekarang lagi semester 6, ma'am. Baru semester 6. Kemarin waktu apply lagi semester Semester 3. Yeah. So it's early time, you know, like you have a lot of time. Jadi ini mungkin khusus buat anak-anak yang semester baru ya, nggak cuma yang ada di IKIP, tapi juga di seluruh Indonesia Raya yang menyaksikan podcast kita. So when you come to the university, it is where the opportunity to go international begin, right? Yeah. So let's talk about what is the program name? UGrad. Global UGrad. Global undergraduate, Yes. just like that. Yeah. So first of all, how do you know? How do you know this program? When it was in the grammar class. Oh. Yes. Because if kesepakatannya kan, kalau misal dapat TOEFL 500, kalau itu simulasi boleh coba ambil beasiswa dan itu ke Amerika. Itu sangat-sangat challenging gitu kan. Saya juga belum pernah ikut beasiswa, belum pernah nyoba juga dari SMA, aku juga nggak ada. TOEFL udah pernah tapi waktu itu. TOEFL udah pernah sebelumnya, karena kemarin rencananya mau ke Malaysia. Ya, mau ke Unimas gitu. Jadi harus ikut TOEFL dan mereka minimal 550, tapi Rizvi nggak nyampe, di bawah 500 bahkan. Waktu itu, waktu lulus SMA ya? Iya, waktu lulus SMA. Kemudian Rizvi belajar lah tiap hari kan, walaupun ya masih belum tahu mau kemana ya, gitu ya. Kemana. Yang penting belajar aja lah bahasa Inggris, mana tahu kan di kemudian hari bisa berguna juga gitu. So Rizvi, I got that opportunity, golden chance for me for the future. So I think I need to try this one. Dan Rizvi tiap hari bangun pagi cuma buat nonton TED Talk. Buat enhance my listening skill and speaking skill. I see. Jadi itu tips gitu. Yeah. Yeah, so if you want to improve your listening skill, you don't really need to find native speaker, which is pretty hard here, especially during COVID time. But watching TED Talk on YouTube. On YouTube. Yeah. Anything you can watch on YouTube and put it on English subtitle. I see. So you listen and watch the English talk. Meanwhile, you read the English subtitle. Okay. So then you joined grammar class. You told us, and then you got 500. Yep. 530. 530. Yeah. 30 or 530. Yeah. I see. And then the requirement for global undergrad was The TOEFL is 500 for the minimum, and the 2 recommendation letters from lecturers or maybe like some senior pas lagi kerja gitu, atasan buat rekomendasi, sama esai. Dua esai. Ya. Jadi udah TOEFL-nya udah dapat karena dari SMA udah persiapan ya, tinggal memantapkan. Ya, so tuh teman-teman, TOEFL artinya you have to prove your English proficiency, right? Yeah, and then your essay. Yep. So essay. what do you write in your essay? Because essay
Esa determine Yeah, something, that's why I right? think The decision. it's the huge part. Not because my transcription, not really. It is a part of this, their keputusan mereka gitu. Cuman yang kayaknya yang paling mereka lihat tuh dari essay. Karena dari situ tuh ngeliatin kita dari background, pengalaman, diri kita gimana, cara pemecahan masalah kita gimana, kehidupan kita yang ada di kampus ini lah. Apakah saya juga berguna di masyarakat? Seperti itu. Jadi Rizky nulis apa itu di essay-nya? Kemarin Rizky kan asalnya dari Sambas kan. Orang Sambas nih. Orang Sambas. Orang Sambas kan dekat sama perbatasan. Dan kemarin juga Rizky jarang-jarang juga dengar beasiswa kan, bahkan dari Sambas juga gak dapat ada beasiswa gitu juga. Jadi Rizky kayak Sambas tuh kental sama budaya kerjasamanya lah, kayak kemarin kan ada nikahan tuh pasti ada bantu-bantu masyarakat kan. Kalau remaja seperti Rizky pasti jadi tukang cuci gitu kan, jadi berkontribusi sama masyarakat. Dan itu Rizky masukkan. Dan juga di Sambas kan jarang nemu bahasa Inggris. Kalau mereka udah dengar bahasa Inggris berarti kayak wah keren nih budaya nih, keren gitu bisa bahasa Inggris, padahal cuma masih gitu lah, kan speakingnya masih grammarnya gitu ya kayak oke. So Rizky belajar banyak bahasa Inggris di Sambas itu termasuk keren gitu loh di Sambas, di kota kecil gitu, dari Sambas kotanya. Jadi Rizky nulis itu di CV tentang bantu-bantu. Iya, kayak gitu. Terus poin-poin dari pembicaraan di essay-nya itu apa? Tentang leadership sama background Rizky juga. Kalau leadership kemarin kan ada yang conference, international conference. Rizky kemarin kan mendadak disuruh jadi moderator, dan Rizky itu seorang yang pemalu, sangat pemalu apa? I'm so nervous every time in front of everyone, so Rizky kayak aduh coba aja lah gitu. Mana tahu kan kedepannya bisa ngelatih walaupun kebanyakan kacau balau gitu kan. Maksudnya insight nervous gitu ya. Nervous. Dan itu pertama kali juga kan jadi moderator yang di event gitu. So Rizky masukin hal itu kayak apa tantangannya dalam jadi moderator, dan gimana Rizky solvingnya, dan apa yang Rizky dapat gitu. Tadi balik yang ke cerita pernikahan tuh, itu apa kontribusinya dalam esai ini? Kontribusi kan mereka nih Untuk melihat apa gitu? Cara kita bersosialisasi di masyarakat gitu. Ada nggak itu kita berpartisipasi dalam masyarakat? Karena di program ini juga mereka kan kita nih yang grantis bakalan berkontribusi di masyarakat Amerika sana gitu. So I think that's good point for me. Ya, oke. So tadi udah essay ya, terus tuh recommendation letter dari dosen. Iya, dosen ya, oke, dosen kampus ya, dosen PA, ketua prodi kayak gitu ya. Oke, and then the next you send the application, right? And after, what's next? The interview. No. I mean like before the interview, is everybody sending the application, get the opportunity for interview? Everyone for belasan. So you mean there was the document selection? Document selection, administration. Yeah. And then the chosen ones will get the notification for interview. Yeah. So where was the interview? In Jakarta. 10 February 2020, just before the COVID attack. Ya, terus kesananya dibiayai ya sama mereka, kayak dikasih uang jajan sama duit yang buat berangkat ke sana, pesawatnya dibayarin sama Aminah. Baru tahap seleksi gitu ya, udah dibayarin. Kemudian interview berapa kali? Sekali aja. Habis interview pengumuman. Nunggu pengumuman. Selection lagi, interview dan selection lagi. Dari berapa untuk ke berapa itu tahu nggak? Dari kemarin 15 kayaknya. Yang di interview 15? Iya, 15. Itu ada 2 sesi pagi sama sesi siang, dan Rizky dapatnya sesi pagi. 15 apa total 15? Total 15. I see. Terus? Yang dari itu nanti diambil pas zaman Rizky, diambilnya 6. Itu dibilang nomination, masih nomination.
Kalau yang lulus interview berarti jadi noni gitu ya? Selected for principal or alternate. I see. Oke. Nah, habis interview TOEFL IBT. oh baru TOEFL IBT. Yeah, TOEFL IBT. That's the upper version of English proficiency test. I see. Yeah. It's upper than IELTS for me. And do you have experience with IBT previously? No. So I had preparation for TOEFL IBT. I took the test for IELTS simulation because it's a bit similar. Yeah, the concept is like Yeah. 4 skills, right? Yeah. Just the difference, one is with computer and one is like PT, Yeah, manual, right? it's paper-based test. So you prepare your IBT test to go to the US by learning IELTS. Oh. I just wanted to know the concept. Gimana nih nanti gitu kalau IBT-nya kayak dapat training gitulah, kayak ada dapat gambaran kan visualization gimana tesnya, bakal ada grammar, walaupun grammar juga nggak ada di IELTS kan, tapi bisa buat it's like writing. tersirat gitu ya di Tersirat. IELTS-nya. Writing, speaking-nya, jadi kan ada pengalaman gitu. So It's way may I know the score? They tell you? 79. 79. Yes. I see. So they say the minimum? No. No, they just want to Yeah, see. just wanted to see. I see. But at least you have IBT test for free, you know? Yeah, no, It's really expensive. yeah. And then you know your level. So at that point, do you expect, like, do you have big expectation? You know, I got this, you know, No. or I don't know. No, because karena pas lagi preparationnya tuh kan 1 bulan, jadi full belajar sendiri dan itu semuanya ngandalin YouTube sama minta latihan tes dari Mr. Okay. Ryan. Okay. Kemarin The senior, our senior. yeah, our senior Mhm. minta latihan itu kan, jadi Rizky full belajar dan lihat aduh gitu kayak mengeluh gitu, tapi masih bekerja gitu, masih belajar. Just trying the Just best. trying. I don't care what The score-nya result tuh, will be. I I see. don't care. Ini tuh keren gitu kan, 3 juta siapa yang bayar? Iya. Siapin dulu Yang penting usahanya gitu kan. kerjain aja dulu gitu. Heeh. Iya. Tahu dapat skor yang lumayan lah buat first timer kan Iya. IBT. 79 ya. Iya. Dan itu setelah IBT 79 itu dari berapa partisipan menjadi berapa partisipan? Dan itu kan nominasinya kayak nominasinya 6 kan, ikut IBT semua, kemudian ditunggu dapat notif lagi, dipecah jadi 3 alternate sama 3 principal. Jadi Rizky kemarin dapatnya yang alternate. Kapan itu informasi dapat alternate-nya? Around June or July 2020. Oke. Ya, karena kemarin juga kan COVID kan. Kayaknya dari merekanya yang ngepotong. Biasanya tuh yang jadi grantisnya 5 orang. Totalnya dapat jadi 3. Semakin tough. Iya kan, semakin tough. Cadangan gitu. Kayak nggak ada harapan karena kemarin juga dapat informasi kadang tuh yang alternate ya tetap alternate gitu. Yang prinsipal tetap prinsipal. Jadi nggak put too much hope lah for that. I don't expect everything in this scholarship, walaupun masih lah nge-hope. Wish gitu kan dapat. Hope tapi nggak insist lah ya. Nggak insist. Iya. Terus dari alternate, tadi Rizky bilang Rizky sudah prinsipal. Iya, Like sekarang. how come? Ya, itu kayak dari Juli kan, jadi nggak ada informasi sampai ke Desember. Sampai kemudian pas Januari, tanggal 20 Januari Rizky dapat notif. Itu Rizky dapat upgrade status jadi prinsipal. Ya, dari 3 alternate itu Rizky terpilih karena 2 orang. Jadi satunya tetap alternate. I see. Berarti artinya yang 2 prinsipal itu yang 3 prinsipal tetap, terus yang 2 prinsipal ini dari alternate candidate kemarin. Berarti mereka nambah kuota, jadi 4 gitu. Jadi 5 kami totalnya. Oh iya, yang dari alternate kan 2 yang diambil ya? Iya. Gitu. Berarti jadi 5. Balik kayak asal. Iya, berarti balik ya? kayak asal. So
Sekarang Rizky lagi ngejalanin open course-nya mereka. Apa tuh open course? Itu persiapannya buat pergi ke sana, kayak ngikutin gimana personality test-nya kamu, tentang academic writing, tentang ya gimana menjadi komunikator yang baik dan listener yang baik gitu, ngikutin course-course yang kayak gitu. Udah tahu di universitas mana? Itu katanya nih bakalan diumumkan bulan Mei atau Juni. I see. Do you have your expected university? Berkaca dari alumni mereka kayaknya kepecah bawah, jadi nggak ada yang sama gitu. So, Jadi 5 itu beda-beda? Iya, beda-beda. Beda state? Beda state nggak juga tahu sih. Kadang ada juga yang dari satu universitas yang sama. Gitu. Tapi ada juga yang pecah kemana aja. So, I don't really expect it, you know. but anywhere will be fun for you. Yeah. Anywhere it would be United States. I think it's nice. It's great. Is that will that be your first Yes. international? Yep. It's my experience? first time. Yang coba scholarship juga pertama kali gitu. So it seems like things running pretty smooth for you, but well, what I want to say is, if we see Rizvi goes through things Yeah. smoothly, we never know how much he work at Yeah. home, right? Yeah. How much she invested the time Yeah. for doing this. How much he didn't go hang out in coffee Yeah. shop. We don't know, right? I'm not that person. I prefer to stay at home and watch YouTube, animations, movies, things like that, because English is one of the biggest part in my life. Yeah. I see. So yeah, that's the experience, right? So as I said earlier, our podcast is aimed to share the information. So for those who are having a dream, Yep. then by watching this video, they know what to do. And then especially for our new friends, like in Yeah. freshman, in the early year of university, you have a big opportunity to go to Yes. like to international international, level. not just US, right? Yeah. So final closing statement. Like, what do you want to say to people there who are pursuing, like scholarship hunting? Focus on yourself. Yes. Like what? Kayak belajar bahasa Inggris kan, Bahasa lebih Inggris baik buat tuh, guys. English proficiency or English proficiency test kan, karena itu syarat buat pergi ke internasional. Ya walaupun nggak ke Malaysia pun itu udah termasuk good opportunity ke internasional. As long as dibayarin ya. Iya. Karena nggak ada duitnya kan kalau sendiri. Fokus on that. Terus bangun soft skill. Itu bisa dapat dari organisasi atau bekerja gitu kan. Karena soft skill itu penting. Kalau dari RISPI kemarin ikut himpunan namanya Cisco, dan itu juga Help a lot. Yeah, help a lot in my essays. Okay. Yeah. Oh yeah, nulis essay ya, Yeah. organization Yeah, experience. organization experience. I see. Jadi itu aja, fokus on good things. Boleh sih nge-cafe, ngopi kan buat relax, tapi ya Nggak apa-apa ke manage your cafe. time. Ke cafe nongkrong ngomongin scholarship. Iya. As long it's good, kan. Okay, so focus on English. Focus on yourself and English. Yeah. Okay. Thank you so much, Rizvi. Hopefully everybody there gets a very fruitful watching later. Yeah, and then good luck for the US. It's gonna be this autumn, right? Yes. Yeah. Hopefully Corona will not stop Yeah. you from achieving whatever goal you have in the future, right? So good luck and say bye bye to our friend. Bye.